एक तो ताज्जुब हुआ कि इतने 2019 के बाद 370 के एब्रिगेशन के बाद इतना जो बातचीत हुई है इमरान खान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी, उसके बावजूद द ट्रेड हैज़ नॉट डिसअपियर्ड, कि अभी भी $1.35 बिलियन है। रशिया का यूक्रेन से जंग होने से पहले इंडिया रशिया का इतना ही ट्रेड था जितना अब है पाकिस्तान का। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो ट्रेड बैरियर्स थे वो नहीं होते, तो हो सकता आपने जो एयरपोर्ट्स बेचे हैं वो सारे अदानी खरीद लेते। आपका कराची वाला एयरपोर्ट जो शायद आपका दुबई में किसी को गया है, प्रोबेबली ही वुड विन। वो तो हाइफा इजराइल का भी एयरपोर्ट वो अब अदानी के पास है। बट व्हाट हैपेंस अगर अदानी ओन्स कराची पोर्ट, कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, गद्दाफी स्टेडियम वगैरह सब अगर अदानी के होते तो वो नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात खराब हो। और सर he would put pressure on his friend Modi to say कि भाई maintain good relations, हमारे billions of dollars invested है ना। So उस तरह से interdependence पैदा हो जाती है and conflict कम हो जाती है। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, इवन भारत के साथ भी, लेकिन अभी ये भारत को एकदम से क्या हो गया है, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि इंकशाफात किए जा रहे हैं। ये जो भारतीय वज़ीर दिफा कह रहे हैं जी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी जो फौज है वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्रॉस कर सकती है। सर और जो मेरे ख्याल से जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं वो पाकिस्तान, यानी कि जो उनकी ज़मीन है पंजाब वाला एरिया, वो ज़्यादा पसंद करते हैं उसे, क्योंकि पंजाब, इंडिया में भी जो पंजाब है वहाँ पे भी लाहौर है, इधर का लाहौर, तो बड़ा इसका जो कल्चर है सिमिलर है। मैं खुद लाहौर में हूँ, तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं हिंदुस्तान जाऊँ और वहाँ पर इस कल्चर को देखूँ, वहाँ के पंजाब को देखूँ और डिफरेंस फील करूँ कि यहाँ के लाहौर में और वहाँ के लाहौर में क्या डिफरेंस है और कैसे हैं वहाँ के पंजाबी और यहाँ के पंजाबी। यहाँ के पंजाबी तो मैं खुद भी पंजाबन हूँ, लेकिन वहाँ के पंजाबी कैसे हैं, मतलब मैं देखना चाहती हूँ खुद एक्सपीरियंस करके। और लेकिन लोग कहीं के भी हो बड़े मस्त होते हैं। यहाँ पे तो आई मीट बोथ ऑफ देम ना। यहाँ पे मैं दोनों पंजाबियों से मिलता हूँ, इंडियंस भी, पाकिस्तानी। ये देखता हूँ, मैं अकेला खड़ा रहता हूँ, पंजाबी में शुरू हो जाते। मुझे लगता है कि इंडिया की पंजाबी जबान थोड़ी गाढ़ी है। तो जब मैं दो इंडियन पंजाबियों को पंजाबी में बात करते सुनता हूँ तो मेरे ख्याल से मैं 80% समझता हूँ। जब मैं पाकिस्तानियों को सुनता हूँ तो मुझे तो लगता है कि वो उर्दू पंजाबी लहजे में बोल रहे हैं। मोस्टली उर्दू। जी हाँ। एक दो बार BBC के इंटरव्यूज भी किए जिसमें आई वाज इंटरव्यूड बाय इन पंजाबी, या पंजाबी कोई रेडियो में 2-3 बार कर चुका हूँ। आई हैड नो प्रॉब्लम ऑन द पाकिस्तान साइड। इंडियन साइड जरा मैं बोला भाई ट्रांसलेट कर दे बिफोर यू डू। थोड़े सख्त लफ्ज यूज करते हैं। सर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज जो हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली साइड पे आ सकती हैं? होना तो यही चाहिए वैसे। और 2019 में कश्मीर इशू की वजह से इमरान खान ने वहाँ से और यहाँ से ट्रेड बंद कर दी, लेकिन फिर भी अंदर खाते यानी कि दुबई से होकर चला कर चीज़ें इंडिया की वो पाकिस्तान आ ही जाती हैं। लेकिन हम कितने बेवकूफ़ हैं जो हम इंडियन चीज़ को ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी और वे में यूज़ कर। मतलब मैं इंडिया में 27 साल, यहाँ पे 30 इयर्स गुजार चुका हूँ। नहीं, आई हैव अ फीलिंग कि जब तक ये दोनों मुल्क एक दूसरे के हिस्से चाह रहे हैं ना, जैसा कि इंडिया में एक ऐसा तबका है चाहता है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको वापस एक्वायर कर लें, और पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग हैं जो वांट टू टेक कश्मीर फ्रॉम इंडिया। जब तक ये डिमांड्स रहे, आई एम नॉट वेरी श्योर कि इन मुल्कों के बीच में नॉर्मलाइजेशन हो। अजीत डोवल साहब की चंद 2-3 साल पहले मुलाकात हुई थी बाजवा साहब के साथ। सो देयर वाज अ डील बीइंग प्रपोज्ड देयर वेयर दे वुड के हम 30 साल तक कश्मीर की बात ही नहीं करें। जो पाकिस्तानी पीपल हैं क्या हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे? क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है एक स्टेप हिंदुस्तान की जानिब से, यानी कि कहा जा रहा है? और क्या पाकिस्तानी आवाम जो है वो ट्रेड बहाल करके रिलेशन बेहतर करना चाहेगी? क्योंकि अगर पास्ट एक्सपीरियंस हम देखें तो 2021 की बात करें तो 21 तक यानी कि 2021 तक $516 मिलियन की ट्रेड थी,
اور جو کہ اپریل 2022 تک آ گئی تھی، میرے خیال سے 1.35 بلین ڈالرز کی ٹریڈ تک پہنچ گیا تھا. آپ کیا کہیں گے کہ یہ ٹریڈ جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے؟ کیا پاکستانی عوام بھی چاہتی ہے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ بحال کرنا؟ دیکھیے اگر آپ کا یہ جو ابھی جو کرنٹ مسائل جو چل رہے تھے پچھلے 2-3 سال، آٹے کی قیمت بڑھ گئی، ٹماٹر کی قیمت بڑھ گئی. I mean these things are very cheap in India. مطلب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ. اور جب سے یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے، اگر پاکستان انڈیا سے تیل خریدتا تو بہت پیسے بچ جاتے. آئی کین ٹیل یو کہ پاکستان کے لیے تو اتنے فائدے ہو سکتے ہیں اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو جاتا. آپ کے پاس کتابیں بھی نہیں ہوتی ہیں ایڈوانس اسکولس کی. ایڈوانس اسکول کی کتابیں میں کہہ رہا ہوں، انجینئرنگ کے، سائنسز کی کتابیں آپ کو انڈیا سے بہت سستی مل جائیں گی، ورنہ باہر سے خریدنے پڑتے ہوں گے ویسٹ. سو دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف ایڈوانٹیج. اگر مطلب دیکھیے جو نان ٹیرف بیرز کی جو رپورٹ جو ورلڈ بینک کی ڈیٹا پہ بیسڈ ہے کہ 37 بلین ڈالرز کا، تو انہوں نے کہا کہ تو ٹیرفس ہیں. فار ایگزامپل انڈیا نے 200% لگا دیا ہے پاکستان کے اوپر 2019 میں کسٹمز کا جو ریٹ ہے. آئی ڈونٹ نو پاکستان کے پاس کیا ہے ٹیرف، بٹ ٹیرف کے علاوہ انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے ٹریڈ کے لیے. سو روڈیں برابر نہیں ہے، ٹرکیں جا سکیں. جیسا کہ امریکہ میں نیفٹا ہے، ٹرکس میکسیکو سے سیدھا کینیڈا جاتے ہیں. اچھا ہاں آپ بالکل 3-4 دن میں یو کین گو فرام میکسیکو ٹو نان اسٹاپ. اور وہاں سے بہت ٹریفک ہوتی ہے، لٹرلی ٹریلین کے اوپر شاید ٹریڈ ہے نیفٹا کا. تو امریکہ، میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا کے بیچ میں جو معاہدہ ہے فری ٹریڈ کا، تو اس طرح سے یو ڈونٹ ہیو ہائی ویز. انڈیا کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہے ٹو ایکسیس سینٹرل ایشیا. تو اگر یہ ٹریڈ کے انفراسٹرکچر پیدا ہوتا ہے، روڈ، دین انڈیا کین ٹریڈ بائی روڈ وتھ افغانستان، وتھ ایران، تھرو پاکستان. تو انڈیا کا بھی فائدہ ہوگا کافی، پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا. یہ اور بات ہے کہ اٹ بی فیوریبل. اگر 37 بلین ڈالرز کا دونوں کے بیچ میں ٹریڈ ہو تو ہو سکتا کہ انڈیا کے ایکسپورٹس 25-30 ہو، پاکستان کے 70 ہو. بٹ اٹ آلسو میکس لاٹ آف کلچرل ٹریڈز نا. آپ کے پلیز بھی یہاں آئیں گے، انڈیا کے موویز بھی وہاں چلیں گے. سو انفیکٹ میرے خیال سے اگر کوئی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ یا کوئی ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ یہ سن رہا ہے تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ جا کے دیکھیں انڈیا بنگلہ دیش کے بیچ میں کیسا ٹریڈ چلتا ہے. look at the case study انڈیا میں اور بنگلہ دیش کے بیچ میں. so it will be something like that between India and پاکستان. اور ہاسٹیلیٹیز کم ہو جاتے ہیں، ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے نا، کہ جب آپ بزنس کرنا شروع کرتے ہیں ٹوریزم بھی کھل سکتا ہے. there are lots and lots of people in India who would love to go to Lahore، خاص طور سے لاہور جانے کے لیے بیکاز آف اٹس کلچرل سگنیفیکینس نا. پنجابیوں کے لیے بھی، ہندوؤں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی جو صوفی رجحان رکھتے ہیں. تو لاہور از اے سٹی آف صوفیز. سو اٹ وڈ بی. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں، تو میں یوزلی کہتا ہوں آئی وڈ لو ٹو گو ٹو لاہور. اٹس اے سیپریٹ تھنگ میرے دماغ میں. ایٹ لیسٹ اٹس این امپورٹنٹ سٹی ساؤتھ ایشیا کی. جی بالکل.